Papa, sa pangalan sa Panginoong Jesucristo, iakan mo baptis ka among pagabautismuhan, Dara, among igsuon, Joel Chuk. Di dalam nama Bapa, pangalan sa Amahan, Putra dan Roh Anak o Kudus, Balang Espiritu di Santo, dalam nama sa pangalan sa Tuhan Panginoong Yesus Jesucristo. Kristus. Hallelujah. Amen, Brad. Congratulations sa bagong kinabuhi. Father, Amahan, thank you for this day. salamat sa karon nga adlaw. Brother, Among sigsuon nga si Cormel Lawa, nagdesisyon nga mag-uban kanimo. Karon, servant of God, isip sulubuhon sa I Dios. baptize you Pagabautismuhan sa pangalan sa Amahan, Anak, o Balang Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Amen. Congratulations, Brad, sa bagong kinabuhi. Hallelujah. Amahan, Thank you so much for this day. salamat karon nga adlaw. Brother, Marie, Suon nga si Carmelito Calyaw, side with you. nagdesisyon Follow Jesus. na mag-auban sa Panginoong Jesucristo. Thank you, Father. Salamat, Ama. As a servant of God, Isip sulubuhon sa Dios. baptize you Mo siyang pagabautismuhan sa pangalan sa Amahan, Anak, in the Holy o Balang Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Congratulations, Brad, sa bagong kinabuhi. Hallelujah.